Mwese Mukamazima mwishyamba gukora iki? maze mama Robi ndeka Watungwaga n'iki mwishyamba? nari ntunzwe n'ibihama. Ibihama nyine. Wanahigaga ariko? Ntiga iki se ko hariho bene wanyu bari baranyegetse ngo barancumbikira bakanyegeka mu ishyamba. Wavuye mu ishyamba ryari? Sembezera. Wavuye mu ishyamba ryari? Reka sembeze. Nzi uburyo wavuyemo? Nzi uburyo napfuyemo ariko itariki niyo ntakurikiye. Ariko mwavuga n'ikibazo waza guhuriraho nacyo nimba ari impyisi zagutera? Nta mpyisi zanteraga ahubwo icyambabazaga nuko nabaga mu nzu imbegeti irusha ubunini. Reka da abana bakaryamaha nkaryamaha. Igihe kiragera rero iyo nzu iza kumpirimiraho saa 3 z'ijoro nari nagiye gucumba. Mba nkijije ubuzima agakono nari ngiye gucumbamo gasigara kuzika inzu igahwata. Ndarambungana ubwana. Uzi kubumba se? Iyo ufashe ubuzima bwa mbere ukagereranya n'ubu ubona bitandukaniye? Eka ubuzima bwa mbere n'ubu ntaho bihuriye. Ubuzima ngezemo numva ko ari bwiza n'ubu. Kubera ko ubu ngubu ubasha kubana n'abandi bose kandi unamenye guhinga. Ndahinga ibishyimbo nkahinga ibigori. Ntwara hakurya nahabonye imirima y'abatwa gusa. Iya myaka irimo n'iy'abatwa gusa. Uranoroye? Ndoroye dafite inka yanjye. Nari naguze n'ihene nayo ya 17. Usibye ko yaje kumfafanira nyine irarwara navurishije bifata ubusa basi. Ufite abana se Mukamazima? 6. Eh. 6. Bakuru? Oya. Baracyari bato, abakuru ba mbere barapfuye. Ariko hari abandi bagoranaga kuva mu mashyamba Mukamazima, warabimenya? Harimo abangaga kuvayo. Byaterwaga n'iki buriya? Ubuhiringe bw'abatwa twamwe tugira. Nkaha hateranira abantu ntitwifuze kuharasa usibye njyewe wananiranye. Bakumva baguma ubuzima bwabo gusa. Kubera gukomeza bashakisha ibihama. Bagenda bahakubitwa tuyuki two mu biti uko bigatuma batava mu mashyamba. Ariko njya mbona mugira n'imico yihariye itandukanye n'iy'abandi. Iyo mufite nk'ibirori mutumira abantu nkatwe tukaba twaza kuba kwishimana namwe. Ese nkatwe nk'ibirori twakora n'inkibiye. None se uko ubizi usibye ko bibaye muri iki gihe hari umutwa kera washyingirwaga. Byagendaga gute? Barashakanaga gusa basi akarekeri. Ababyeyi b'uwo mwana ntibazavuge bati bambe fatana igikombe cy'amazi. Ariko ubu barashyingirwa. None si iyo mwagize ibyago? Iyo twagize ibyago dutumira abahutu bakaza bakadufasha nyine. Ubu musige mubikora? Neza cyane. Ariko mbere ntabwo mwabikora? Numva ko ngo mbere nta n'umutwe wamenyaga. Kandi ariko ubundi turi bupfe ikintu kimwe ubwo nakuvumbuye. Ntugana naguruke nigendere.